Hasti ganadino tini ti pramo thari bhakti mas de producer de zaka itangma haike korbo bagaste hamsai bo gerengni blogo de zaka korbok ar de blog de shilachuri ar de blogo ti prasha ekot dakti samongo phanangnani village committee ni chongmani khlainani 125th amendment bill buskang parliament session pass khlainani kaitam sarmonotei korbok hatini sibihim botok tiklai korbok blog ni video divindu das thani de producer de zaka ar majaka korbok bagaste ni YTF ni kasko nondoram tipura korbok blog ni kasko kiron moi tipura TWF di Central Committee Tangfang Energy TV Tipra tei Korbokasti Tipra mothane juda adang rok. जों दिनै पहिला मिडियायावनो हामबाय जों दिनै डेपुटेसन माने कारण नहा जोंनि कर्बक साब डिभिजन आर डे ब्लक दायो जोंनि तिप्रासा एकर्डनिफ्राय जों दिनै डेपुटेसन दिनै नङि बदल एमएलए नङि एमएलए जोंनि एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा बो सिलेसरी ब्लक दायो जोंनि इएम दलि मेडाम दङ बो अमरपुर दायो जों इरो जे ब्लक प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि TWF नि प्रेसिडेन्ट नि youth ni president जों joto sini senior leader ang turun ko mong kaisaniya isung sabe joto no mili iro jodini deputation khai video tama sasja hono video suno asasari raha potini sungje memory dam romane pore memory dam romane pore bo age forward khainai sa suno soiri raha sindai tong go receive copy bo DM na dai renai alai ट्राइबल वेलफेयर डे बकाशारी रनाय बो आहिके उंगो खाना नुबो फारबर खारनाय खाना फारबर खारनाय होने सिखांबो बो जनो कप सानानि साइड आज के 14 डेपुटेशन इमीडिएटली तीनटा डिमांड प्लाजा एक्ट विलेज काउंसिल इलेक्शन कंडक्ट करा ওটাকে মানে ওই হিসেবে এই সবগুলোই একদম মানে অ্যাপেক্স লেভেল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো আমরা যেটা পেয়েছি এটা আমরা আমাদের আছে ডিস্ট্রিক্ট